समस्त क्रिकेट प्रेमी आसला खुशी खबर पुणी मुहांमुही हेबे भारत पाकिस्तान। चलित वर्ष आयोजित हेबाकु थिबा एशिया कप रे भारत तार मुख्य प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबार यथेष्ट संभावना रही। तेबे टूर्नामेंट न्यूट्रल भेन्यू अनुଯାୟୀ खेलाଯିବ। टीम इंडिया पाकिस्तान ग्रस्त करिब नाही बोली एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी रो अध्यक्ष जय शाह गत वर्ष सूचना देथिले। तेबे शाहको एही बयान को नै सेतेबेले पाकिस्तान पक्ष विरोध करा जायथिला, किंतु वर्तमान सुधा उक्त प्रसंग रे किछि निष्पत्ति होई नाही। चलित वर्ष एशिया कप पाकिस्तान रे खेलाजिबा नै धार्य होईछि। सुरक्षा एवं द्विपाक्षिक संपर्क कारणରୁ भारत पाकिस्तान ग्रस्त करि न पारे। एभଳି स्थितिରେ अन्य କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ କି ନା ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାର ଭିତରେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ଷ୍ଟେଜର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେଖାଏଁ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୁପ ଏରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ ବିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିମିୟର କପ୍ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ।